वृत्तयः ततोचर समान्याय आसृजत् भगवानज अन्तस्तोष्म स्वरस्पर्श ह्रस्वदीर्घादिलक्षणं तेनासो चतुरो वेदां चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृदिकान् स्वङ्गारां चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानद्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु दर्भोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्य समादिशन्ते परम्परया प्राप्ता तत्तचिषेर्धृतवृदैः चतुर्युगेष्वत व्यस्तादोभारादो महर्षिभीषीणायुषीणसत्त्वान् दुर्मेधान् भीष्यकालदा वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यसन् हृदिस्थाच्युतचोदितास्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावना ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याजितो धर्मगुप्तये पराशरा सत्यव्रतामशांश कलया विभु अवतीर्णो महाभागा वेदचक्रे चतुर्विधं ऋग् अथर्व यजुसाम्नां राशीरुद्रवर्गशः चतुस्र संहिता चक्रे मन्त्रे मणिगणा इवातां संस चतुरशिष्यान् उपाहूय महामदि एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददो विभु पैलाय संहितामाद्यां बृहस्पत्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं साम्नं जैमीनये प्राह तदा छन्दोगसंहितामधर्वाङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्धवे पैलस्व संहितामुजे इन्द्रप्रमिदये मुनि बाष्कलाय च सोऽप्याः शिष्येभ्य संहितां स्वकां चतुर्धां यस्य बोधाय याज्ञवल्क्याय भार्गवा पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमतिरात्मवानि अध्यापय संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्र सौभर्यादिभ्य ऊजिवाने शाकल्यस्तत्सुदस्तां तु पञ्चधां यस्य संहितां वाल्स्य मुद्गलशालीय गोगल्य शिशिरेश्वदाद् जातुकर्णस्य तच्छिष्य सरियुक्तां सुसंहितां बलाघवै जवैताळ विरजेभ्यो ददो मुनि बाष्कली प्रतिशाखाभ्यो बाल्यगिल्याख्य संहितां चक्रे बालाय निर्व्रज्य कासारश्चैव तां ददु बह्वजा संहिता हेत्य येभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृता श्रुत्वैत छन्दसां व्यासं सर्वभावैर्प्रमुच्यते वैशाम्पयन शिष्या वै चरगाद्वर्यवो भवन् यचेरुर्ब्रह्महत्यां शपणं सुगुरोर्वृतं याज्ञवल्क्यस्य तश्चिष्य आकाशो भगवन् क्रियते चरितेनाल्पसमारणं चरिष्येकं सुदुश्च